Guys, good morning, good morning. Dito na tayo. Padre Burgos. Kape-kape muna, mga 7 tayo release. Maliwanag naman eh. 7 tayo release. Anong oras sa release nyo? 7 tayo release guys. 7 AM. Kakarating lang namin eh. Pahinga muna sila. Okay, 7 tayo release. Kape-kape muna kayo guys. Good morning. Good morning. And guys, kita nyo naman maliwanag. Sobrang luwag. Luwag pa. Yan, ginagawang daan to guys eh. Bypass road siguro. Yun guys, sa 23 viewers po share po ng ating live. Yan, maraming salamat. Ay goal natin guys, 100 viewers. Anong oras release boss? 7 AM boss. 7 AM sarado. Saan yan, Dol? Kita nyo sa caption ng boss. Pero nasa ano tayo? Padre Burgos, Quezon. Good morning sir, and good morning po Sir Burgos Honey. Good morning po. Yan guys, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo. Pa-share na din ng live. Pa-share ng live sa 29 viewers. Padami ko tayo guys. Yan, good morning. Yan, good morning po Sir Balbirsin. Yan, shoutout po. Yan, shoutout Francisco Homestream Zone. Yan, shoutout po Sir Vincent Ryan Go. Yan guys, pa-share ng ating live Thank you so much. At champion Melvin at Artizuela Zongilon. Yan, shoutout po. Guys, pa siya ng live Anong oras release? 7 AM boss. Bitaw natin agad. Yan, shoutout kay Alan Magarcia Loop at champion Melvin at yan, shoutout kay Alan Magarcia Ronnie Venegas ng Dasmariñas Cavite. Yan, shoutout po Sir Lan Calargo. Shoutout po.
ng live ha. So 38 viewers yan, 39 na. Para dumami tayo. Yan, shoutout po kay Rocky Colian sa binigay niyang overall champion na Van Den. Yan, shoutout. Pa-shoutout kay Bullet Loop at best friend niya na si Mark Lester Almario. Yan, shoutout po. Shoutout po, idol. Shoutout po Sir Ronnie Ramirez Loop. Yan, shoutout po. Ano pong gamot sa one ayun po. Ayun ako, basta wala pong alam. Gano'n na talaga yun, boss. Ano ko sa release, 7 AM po, boss. Shoutout Master Godless Loop. Shoutout po. Yan guys, pa-share ng live ha. Thank you so much. Kape-kape muna kayo, 7 tayo mag-release. Sana makauwi mo ni Homer. Makakauwi yan, malakas ibon ni Homer eh. Ayaw labanan ni Denver. Good morning po, countdown boss. Countdown tayo mamaya. 10 seconds. Dadaan sa Rizal, di namin makakamusta yung tindera na ano, nagbebenta ng kalamay. Pag dumaan kami, kakamusta kita. Shoutout kay Biakero Loop, lap winner ngayon. Salamat, coming from India yan, grabe. Shoutout po. Yun, shoutout po Renato De Leon, yun, shoutout po. Shoutout kay Vicky. Thank you, so ingat po yan. Thank you din po. And good luck sa mga nakapuling ngayon. Hindi po nga talo yan, kaya matalino yan. Matalino yan boss, hataw lumipad yan eh. Binubutas yung ulap. Shoutout Boro Loop TV, Orani, Bataan, yan shoutout po. Anong oras bitaw? 7 AM boss, maliwanag na maliwanag. Sarado yan, 7 AM. Yan, good morning po sa lahat, 7 AM. Yan, 7 AM. Pa-shoutout naman po ako kay RR Fabia, idol ko. Yan, alias Boydado. Yan, shoutout po kay Sir RR Fabia. Shoutout kay Biakero Loop, love winner ngayon. Yan, salamat, coming from India yan. Congrats po kay Sir Biakero Loop. Shoutout po. Anong oras release boss? 7 AM po. And guys, boss, tensionado. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa KFPR, NFC at NCCC. Yan, shoutout po. Maraming salamat guys. Yan, shoutout press. Lapit na maging daddy, tigil sa ibon. What? Ibon yan eh. Morning po, Sir Low, Ortega. Yan,
Shoutout Idol Team Leonardo TY. Yan, shoutout po sa Team Leonardo. Shoutout Idol. Shoutout po sa Propong Water. Sa pare ko si Michael Taduran. Yan, happy birthday pa. Yan, happy birthday daw po. Ikot camera guys. Bibitawan natin guys. Ayan o. Sobrang luwag. Yan. Yun o, 83 viewers yan. Pa-share ng live, 86 viewers na. Share nyo na yun sa mga GC nyo, mga nag-aabang. Magkape muna kayo. 10 minutes pa naman. Yan, shoutout po. Kasama ko po si Lodi Homer. Sana makita sa personal. At interview. Yan, shoutout po sa Lodi Homer. Sana makita sa personal interview. Punta ka lang dun po sa natin, sa main loading station. Makikita mo si Homer dun. May interview mo siya dun. Yan, pa-shoutout po. Yan, shoutout po. Ryan Tesena, yan, shoutout po. Nag-i-picture ng live ba? Good morning sa Team Maligaya. Kahit anong tanong kami. Kamuna, yan, shoutout po. Pa-shoutout naman, idol sa Nabalitis Chapter. SP, yan, shoutout po. Yun, good morning. And guys, pa siya ng live yan, 97 viewers na tayo. Pa-shoutout po kay Iggy Pascual yan, shoutout po kay Iggy Pascual. Ito, 101 na. And guys, pa 150 viewers natin guys, 10 minutes na lang na naman na. Malapit na kayo, malapit na kayo. 10 minutes na lang. 10 minutes. And guys, pa-share ng live, gawin natin 150 viewers yan. 100 na eh, 114. Shoutout po ay shoutout po Rich. Shoutout po. And guys, 9 minutes. Yan, pabati naman kay RR Fabia na happy birthday yan. Happy birthday po kay Sir RR Fabia. Yan, happy birthday po. Painom ka na. Yun, Reggie Almanisido, your shoutout po. Na walang tumubag, sana dito sila mga birthday niya eh. Yan, good luck po sa mga nakapuli ngayon ha. Anong club yan, idol? KFTR po. Pero ang po natin 866. Pa-shoutout po kay Parker. Laging po yan. Yan, shoutout po kay Parker. Guys, pa-share na lang natin guys ha. Share nyo sa mga group. Kahit sa group pwede yan guys. Pa-shoutout po, happy birthday po nyo. Yan, happy birthday. Salamat Lodi. Yan, salamat din po idol. Yan, good morning po Sir Billy Duarte. Kuya Billy. Happy birthday po EJ Pascual yan. Happy birthday po EJ Sir
EJ Pascual. And guys, 7 minutes na lang guys ha. Pa-shoutout po sa mga pulis ng krami, di makauwi pa rin po sa mga ibon. Ano oras bitawan yan? Alas 12? Alas 7 tayo magbibitaw boss. Pa-shoutout po, SR yan, shoutout po sa'yo Sir Billy Duarte. Bitawan nyo na yung pagkagaling. Okay. 7 bitaw to guys ha. Sabi ng ating first 7 bitaw to guys. Maliwanag naman. Maluwag na maluwag. Okay, 6 minutes guys, 6 minutes. Ayun guys oh, yung club natin guys oh, kita nyo naman yun guys sa likod. Yan oh, AFPR, Kalapatids, sponsors, Beyonds Racing, yan. AFPR yan guys. Yan, happy birthday po Sir Dennis Ramos, yan, happy birthday po. Shoutout nga pala sa club natin ng SARBC, yan, shoutout po. And guys, pa-share na natin live mga kalapatids. And guys, ano, 6 minutes na lang, 8 minutes na lang guys oh. Pa 150 viewers na natin yan. San bitaw yan sir? Padre Burgos boss. Pa-shoutout sa Team Unknown Line, yan, shoutout po. Good morning po Sir Reyes Rafael, good morning, good morning. Good morning po, shoutout naman po sa Lili Kaman, si PN Tarlac, shoutout po. Yan, dumadami na tayo guys ha. Buong Pilipinas na tayo guys. Yung isa galing LA, Gaspi Alban. Yan, shoutout Serenata Loop, yan, shoutout po. Pa-shoutout po kay Tupper Alolino, yan, shoutout po. Ayun na yung kalaban ng ibon ni Homero, yung puti. May gulay yan. Ayun o, yung kalaban ng ibon ni Homero. Kita nyo ba? Abot sa USN Idol, abot yan guys. Shoutout kay Edward Reyes, yung shoutout po. Shoutout po sa aming vlog yan. Shoutout po sa vlog nga ng NITC at HPC at PPR yan. Shoutout po. Guys, 3 minutes. Bilaw na to. Shoutout. And guys, pa-share na live. Grabe, bumaba tayo. 110 na lang. Pa-share na live guys. May ano mo. Kahit 130 na lang ulit. Sa club yan po sa Epo. PR po. Kita nyo naman sa likod ng truck natin guys. O yan o, 2 minutes. Good morning bossing and good morning po Sir Mark Poblete. Yan, shoutout po. And guys, 2 minutes. Abang-abang na kayo guys. Uuwi ito agad ibon nyo.
yan, Padre Burgos yo. Yan guys, 1 minute. 1 minute na lang guys ha. Good morning po. Yan sir, good morning po sa JP Miguel. Yan, good morning. No club yan boss. KFDR boss. Pero yung pinaka-main po natin NCCC yan. And guys, 20 seconds. Shoutout idol. Alipiro group yan. Bumalik ka mag-uwas yan. Yan guys, 10 seconds yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan 7 na, bitaw na. Release. Lugar yan boss, Padre Burgos, Quezon yan guys. Natin guys. Yan guys, maraming salamat sa sumusuporta sa ating club yan. Makakauwian ibon nyo guys. Wala na. Ipot na lang na natira, sabi ni Kuya Roger.